guys. So, ma-prayer taanay guys. Liba na mo taong So, anytime, ma-pray taanay. Bago kumusta rin sa inyo guys. Let's pray. Close yours. Lord, thank you, Lord, ganabalod mo kami, Lord, kagit sa mga pulay ko sa ila, Lord, thank you, gina-bless mo, git kami, Lord, Lord, thank you, git sa mga, gina-bless mo, git sa latanan, Lord, amen, git, Lord, ng Lord, tani, Lord, tatawadon mo ko sa palusala, Lord, tani, Lord, italapit kami, Lord, thank you, git, Lord, balikan mo sila ko, Lord, magka-prepare sila, Lord, take a get sa pag-ubra ng mama ko, Lord, take a get me nag-ubra sa amon, Lord, in Jesus' name, amen. So, guys, tapos na ta prayer, makanta na ta. A is for apple, 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 apple. B is for ball. 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 B. Ball. C is for cat. 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 C. Cat. And then D is for dog. 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 E. D. Dog. Punya ka ng video nito siya. X. And Di na malupad ka ron. Di lang.